नमस्कार आजिर एही स्वतंत्र विश्लेषण को आपणमानंकु स्वागत। कोनोसी भूमिका नबांधी आसंतु सीधा सड़क आजिर प्रसंग को जीवा। आज आमे पंचदश शताब्दीर महान संत कवि बलराम दास एवं तांको जीवनर सबुठारु चमत्कार घटना बालीरथर अलौकिक कहानी उपरे कथा हेबा। यह केवल एक कहानी नुहे, यह हेउछि भक्ति, सामाजिक विद्रोह एवं श्री जगन्नाथंक प्रति थिबा एक अद्भुत समर्पणर निच्छक वर्णना। आमर ही यात्रा आरंभ हेउछि रथयात्रार एक पवित्र सकाळुरु। टिके कल्पना करंतु सेही दृश्यकु। जणे व्यक्ति पागलंक परि धाई आसुछंती श्री जगन्नाथंकर नंदीघोष रथ उपरकु चढ़िबा पाई। तांको देह सारा धूली, मुहरे सिंदूर औ अड़ता लगा हेउछि, कारण से सीधा सड़क जणे बेश्यांक घरु आसिछंती। निजर भूल बुझिपारी भगवानंकु टिके दर्शन करिबा पाई से छटपट हेउछंती। किंतु आपण माने भाबी पारुथिबे सेठारे कौन होइथिबो। रक्षणशील पूजक माने एहा देखि पूरा रागी गले। सेमाने तांकु सर्वसम्मुखरे गाली गुलच कले आउ रथ उपरु सीधा तळ धूळीकु फिंगी देले। विभाग 1 रथयात्रार अपमान। एही जो सर्वसाधारण अपमान थिला ना, ताहा सही व्यक्ति बा आम बलराम दास को जीवनर गतिपथ को संपूर्ण बदलाई देइथिला। ठीक अछि, आसंतु एहा उपरे टिके गभीर भावरे आलोचना करिबा। समस्तंक सामनारे अपमानित हेबा परे बलिराम दास सेई परिहास करुथिबा भीड़ भितर बाहारी सीधा चलीगले बांकी मुहाणार शांत समुद्र कूलकु। सेठारे एकुटिया बसी निजर भंगा हृदयरु से रचना कले एक अमर काव्य भाव समुद्र। आश्चर्यर कथा हेउछि, एही काव्यरे से प्रभुंकु काकुति मिनती करिनाहंती, बरं निज भगवानक सह सीधा सड़क जुक्ति करिछंती। तांकु तागिद करिछंती जे तुमे निज भक्तकु एते लोकंक सामनारे केमिति अपमानित हेबाकु देल। एही जंत्रणा आउ अभिमान ही प्रकृतरे तांक भक्ति गभीरताकु बुझाए। विभाग 2 जण वैप्लविक भक्ति संस्कारक। बांकी मुहाणर से मुख्य घटना को जीवा पूर्वरु आमे टिके बुझिबा दरकार जे बलराम दास प्रकृतिरे थिले किए और सेही समयर पूजक माने तांकु एटे घृणा काहेकी करुथिले। आपण माने पंचसखांक नाम निश्चय शुणिथिबे। बलराम दास थिले एई पंचसखांक मध्यरे सबुठारु बड़। से एक राजकीय परिवार जन्मग्रहण करिथिले। तांको बापा खोर्द गजपति महाराजंकर मंत्री थिले, किंतु से सबु किछि छाड़ी प्रभु जगन्नाथंक पाखरे निजकु समर्पित करि देइथिले। तांकर एही निष्कपट एवं पागलपण भक्ति देखि श्री चैतन्य महाप्रभु तांकु मत्त बा ऐश्वर्य पागल उपाधि देइथिले। एवं एही स्लाइडटी बहुत चमत्कार भावरे दर्शाउछि जे काहेकि रक्षणशील गोष्ठी तांको उपरे एते क्रोधित थिले। सेही समयरे ना धार्मिक ग्रंथगुड़िक केवल संस्कृत भाषारे थिला, जहा उपरे केवल उच्च जातिर ब्राह्मण मानकर एकचाटिया अधिकार थिला। बलराम दास आसी एही पूरा सिस्टम को बदलाई देले। से आध्यात्मिक ज्ञान को आम साधारण लोकंक भाषारे अर्थात ओडियारे रचना करी समाजरे एक विराट परिवर्तन आनिले। उदाहरण स्वरूप तांकर दुईटी मास्टरपीस हेला जगमोहन रामायण एवं लक्ष्मी पुराण। जगमोहन रामायण रे से केवल संस्कृतर अनुवाद करि नाहंती, बरं ता भितरे पूरा ओडिया संस्कृति, पिठापणा आउ परंपरा को भर्ती कर दैछंती। आउ लक्ष्मी पुराण कथा तो आपण जानिछंती, सेथिरे से सीधा सड़क अस्पृश्यता को विरोध करिबा सह नारी सशक्तिकरणर कथा उठैछंती। माता लक्ष्मी किपरि श्रिया चंडालुणी घर को जाइथिले बोली तांको बाहर कर दियागला आउ तापरे दुई ठाकुर केमिते हिनस्ता हेले, ताहा सेते बडर समाज पई एक बहुत बड़ा चेतावनी थिला। विभाग 3 बालीरथर अलौकिक कहानी। एबे आसंतु आम कहानीर क्लाइमेक्स को फेरिबा। सेही निर्जन ओदा सुवर्ण बालुका सज्जा उपरे एकुटिया बसी बलराम दास कांदुछंती। एबे देखंतु एका संगरे दुईटी घटना घटु थाए। गोटिए पटे निर्जन बेड़ाभूमि रे बलराम दास लुह झराई निज खाली हातरे ओदा बालीकु साउंटी तीनोटी क्षुद्र सुंदर रथ निर्माण करुथांती। आउ अन्य पटे बड़ दांडरे घटु थाए एक विराट हट्टगोल। विशाल नंदीघोष रथर चक हठात जाम होईगला। लक्ष लक्ष भक्त टाणिले, राजांकर माहुंत माने हाथी लगाई टाणिले, तथापि विशाल काठ रथ इंचे भी घुंचिला नाही। दिन सरी राति हेला। आउ सेही रातिरे महाराजा गजपतिंकु स्वप्नादेश हेला जे मोर प्रिय भक्त को तुमे माने अपमानित करिछ, तेणु मु काठ रथ छाड़ी बांकी मुहाणरे थिबा सेही बाली रथरे जाई बसिछि। तेणु एठारे सबठारु गुरुत्वपूर्ण कथाटी होउछि, पूजक माने निज क्षमता देखाई बलरामंकु एक काठ तियारी ढांचारु तो बाहर करिदेले, किंतु भगवान और भक्त भितरे थिबा सेही हृदयर संपर्क को सेमाने केबे भी छिंडाई पारिबे नाही। एहा प्रमाण करिदेला जे प्रभु कोनोसी आडंबरर नुहे, केवल निर्मल भावर भोकिला। विभाग 4 ऐश्वर्य न्याय। प्रभुंकर एही कठोर स्वप्नादेश परे परवर्ती सकाळर दृश्य संपूर्ण रूपे बदली जाइथिला। कौन हेला सकाळु
ମହାରାଜା ନିଜର ସମସ୍ତ ରାଜକୀୟ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ଖାଲି ପାଦରେ ସିଧା ବାହାରିଲେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣକୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ମହାରାଜା ନିଜ ମୁଣ୍ଡର ପଗଡ଼ି ନେଇ ସିଧା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଦତଳେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୂରା ସମ୍ମାନର ସହ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେମିତି ହିଁ ବଳରାମ ଦାସ ଆସି ସେହି ଅଟକି ରହିଥିବା ରଥର ଦଉଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହା ଆନନ୍ଦରେ ସେହି ବିଶାଳ ରଥ ସହଜରେ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଭକ୍ତିର ଅସଲି ବିଜୟ। ବିଭାଗ 5 ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ଆହ୍ୱାନ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ବଳରାମଙ୍କର ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସେଇଠି ସରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ସେହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଏହି 16 ଖମ୍ଭ ବିଶିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା ସେହି ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଦିନେ ବଳରାମ ଦାସ ସେଠାରେ ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ବସିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ରାଗିଗଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମର ତ ପଇତା ନାହିଁ, ତୁମେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିନାହଁ, ତୁମେ ପୁଣି ବେଦ ବିଷୟରେ କହିବ, ତୁମର କି ଅଧିକାର ଅଛି? ସେଇଠୁ ଉଠିଲା ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବଳରାମ ଦାସ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଥାଏ। ତାହା କୌଣସି ପଇତା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ନିଜ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବଳରାମ ଦାସ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଜନ୍ମରୁ ମୂକ ଆଉ ବଧିର ଗରିବ ଭିକାରୀ ହରିଦାସଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ହରିଦାସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଜ ହାତ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଏକ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ପାଟି ଖୋଲିନଥିଲା, ସେ ହଠାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ଏମିତି ଗଭୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ସେଠି ଥିବା ସବୁ ଅହଙ୍କାରୀ ପଣ୍ଡିତ ପୂରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବିଭାଗ 6 ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ କିପରି ଥିଲା। ସେହି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଘଟଣା ପରେ ସେହି ଭିଖାରୀ ହରିଦାସ ନିଜର ଭିକଥାଳି ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ବଳରାମଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ପାଲଟିଗଲେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରୀ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା, ସେ ନିଜ ଗାଁ ଏରବଙ୍କୁ ଫେରିଆସିଲେ ଆଉ ନିଜ ଗାଁରେ ହିଁ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଐତିହାସିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ 1556 ମସିହାରେ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ବି ଦେଗୁନିଆ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଖାସ୍ କଥା, ବାଙ୍କି ମୁହାଣର ସେହି ବାଲିରଥ କେବଳ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲୁକା କଳା ବା ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟକୁ ଦେଖି ପୂରା ବିଶ୍ୱ ଗର୍ବ କରୁଛି, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ଐତିହାସିକ ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସେହି ଦିନର ସେହି ଲୁହଭିଜା ବାଲିରଥ। ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ଜଣେ ଭକ୍ତର ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଭିତରୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଏକ କଳାର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଶେଷରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଏମିତି କେଉଁ କଠୋର କାଠର ଢାଞ୍ଚା ବା ମିଛ ଆଡ଼ମ୍ବର ଅଛି ଯାହାକି ଆମ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆଉ ଯାହା ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ହାର ମାନିବ। ବଳରାମ ଦାସ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରାଚୀର ତିଷ୍ଠିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।